Для меня сейчас здесь, в Москве, вокруг Кремля все крутится, самое, мне кажется, лучшее, самое светлое, самое красивое. Здесь чистота, здесь поддерживаются постоянно, допустим, даже световые какие-то решения. Хочу здесь гулять каждый день, но это не так часто получается, к сожалению. Ее жемчужиной является московский Кремль, который мы видим на заднем фоне. Он много раз перестраивался. Последние башни относятся к 16-17 векам. Вот. Но на этом месте Кремль возник еще в начале нашего прошлого тысячелетия. Кремль — это замечательное, очень дорогое, я думаю, сердцу любого москвича и россиянина место. Это культурное место, историческое место, куда мы приглашаем наших друзей, знакомых, кто первый раз оказывается в Москве. Но Кремль — это для нашей Родины, это все это символ России. ما في سؤال دخل السريع. بالنسبة برهمي بوش أنا خرابة همين جوري فقي بتاهل ميكنو حليكنو هنا همين تش دف ما جل كنا نجح عند الصالة جل جاد فات كان دو جوات كان جورا كفات كان و جورا دوية الصالة فاكر. پال پشتی که باش ل حکمتی وقتی تکرین لی ام پیدوینه پتر پال پشتی بیده کرنش برکو افرو که هم تندک قیران داد جین بلکه سر مستوى بلند اف خلقی کتیت قیران داد اگر هاتو پشتوانی وان جوتیا را کرده گلک هاری کاریا دفرا دهو که همیه ایتا کرن و دفرا مش گلک برنیا سب جور گلکت مشه تری با جانگا خیارا گندورا کلندا خود بس چی کرده وقتی جوز السماقة تشتوه بويف كان كاشكه تشتوه حتى حين دو شابه شبر مونها بتشتوه خود انو كاس شما عملنا مرة يا رونا خبر او بس لو كنا غيرونا انو كا فوري خودمون همه جوره چتگم کرین مثلا بایف که بوس پیدا بو معیده گلکا باشه جوری هنگوینه ما تیلی رامتین بخو قصاوت کن قصا ما فرق کن کرینو اوا چتمشت توید مثلا وکی تویتنه وکی بایف که وکی هنگوین جوری هنگوینه و هنگوینه صافی ما هی مثلا دکانه پیدا بید هنگوینه داره پیدا بیدن